पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। certain areas where we can also support, like supposing infrastructure wise may asa like IDC कडे पण आणि खंय सर्विस जाय म्हणजे डार्क स्पॉट एरिया What are the issues later? Yes. See, this is on behalf of Congress Party. I'm the block president for Congress Kortali constituency. आणि माझ्या बरोबर आयज आमचे स्टेट youth president Mahesh Natar sir येलो हा. So along with him, we thought because as a youth and as future leaders, we thought आम्ही कितें करपाक जाय म्हणून आमच्या गांवा खातीर. आता प्रॉब्लम कितें जाला ह्या दिसांनी खूब क्रायम चल्लो, क्रायम रेट वाडता. And every time there's something जाता आनी आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी सोड जाता. कित्याक सोड जाता? कित्याक आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन इंडस्ट्रियल एस्टेट आहा. When industrial estate is done, it attracts more of migrant crowd, more of outsiders for cheap labor. एक रिक्वेस्ट आहे ॲक्च्युली आमचे लोकांक, ॲक्च्युली आमचे सांगवालकारांक, आमचे कोर्तालेकारांक, इवन आख्खे गोवांक, वाय शूड वी इन्वायट आमचे भायले लोक कित्याक जाय, आमचे गांवकार, आमचे गोंयकार कित्याक येनाय भायर. When we require job opportunities, and I'm sure companies have job opportunities. पूण ह्या कायदो कितें जाला, एक मुद्दो कितें जाला, हें जाला की हेचे मायग्रंट भायसून येताय ते खूब इलिगल काम करताय. इलिगल म्हणजे मर्डर चलताय, मागीर तेंगे रेप जायताय, जायते इशू आसताय. फ्यू मंथ्स बॅक आनी एक रेप जालोली, एक गर्ल रिसंटली आलो ताका कामाक लागूनच ताका रेप केलो ते ओन स्टेटाचे लोकांनी. सो हिंगा क्रायम रेट चड वाडटा. सो आयज आमी एक मेमोरेंडम घेवन येयलोले पुलीस स्टेशनार तेन्ना आमी आतां PIक मेळ्ळा आनी PIक आमकां एश्युरन्स दिला की ही वील डू पेट्रोलिंग इन सर्टन एरियाज जे स्पॉट्स जे चड मायग्रंट रावताय, चड आउटसायडर रावताय ते रेंटल प्लेसीस घेवन चड जाताय ते मायग्रंटाक चड आसताय ते तेंचे प्लेसीस हें घालता म्हणून पेट्रोलिंग घालतले म्हणून. प्लस आमी बसून आमचे तरेचोन ऑल्सो हेल्प जाल्यार आमी करतो रेडी आहा. लायक फॉर एग्जाम्पल CCTV कॅमेरा जाय जाल्यार आमी घालपाक रेडी आहाय. एज काँग्रेस पार्टी लिडरशीप आमी एक कायदो घेवपाक सोदता मुखार की आमी वॉट सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूथ ऑफ कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड फ्रॉम द काँग्रेस पार्टी वी आर रेडी टू हेल्प टू कंट्रोल दीस लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जे आमी वायट चलता ती कंट्रोल करपाक लागून. सो ताका लागून आमी आयज इलोला आनी आमकां फूल विश्वास दिला PIन आनी वी आर व्हेरी व्हेरी थँकफूल टू PI वेर्ना पुलीस स्टेशन फॉर टेकिंग क्वीक एक्शन. सो वी हॅव एक्चुअली कॉंग्रेच्युलेटेड हिम ऑल्सो, सांगपा ताका की तेणें बरें काम केलां म्हणून. आनी आय थँक यू ऑल्सो फॉर टेकिंग आर मेसेज फॉरवर्ड. युअर मिडिया टीम ऑल्सो गिव्स आर मेसेज टू द पीपल, ट्राय टू टेल पीपल ऑल्सो, सांगपा लोकांक बाबा तुमी अशें क्रायम करपाक गरज ना, आमची गोवा येताय तुमी येवाय, बरे भाशेन रावाय, बरे भाशेन काम कराय आनी पिसफूल रावाय. ते आमची एक ऑल्सो एक मेसेज घालूंक सोदता तांकां. थँक्यू. It's not in your hand. That has to come from the minister or somewhere that side ki about the tenant form work. जमलेले यूथ काँग्रेस मेंबर्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट पीटर डिसोजा, DCC मेंबर पीटर फर्नांडीस, माझं नाव हा महेश नडार आणि हांव गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेसचो कार्यकारी अध्यक्ष. तुमकां प्रेस भावांक नमस्कार आनी येवकार करता सगल्यांक. आयज आमी वेर्णा पुलीस स्टेशनाक एक निवेदन दिवपाक आयिल्ले. तुमी जाणा कशें क्रायम रेट्स कोर्तालीमान वाडत आसा. 2 म्हयने पयलीं हायवेचेर एक रॉबरी जाल्लो. 2 वीक पयलीं कोर्तालीम पंच मेंबराचो अटॅक जालो आनी आयज 2 दीस पयलीं कोणाक तरी मर्डर जाला. सो हो क्रायम रेट जो आसा वाडत आसा आनी खंय ना खंय हे स्टॉप जावपाचे प्रयत्न जावपाक जाय, एक कंट्रोल मेजर्स घेवपाक जाय. सो म्हणून आमी आयज आयिल्ले PIक मेळपाक की ते आपलें काम करताच, पुलीस आपलें काम करताच, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वॉट इज आर रोल. आमी तांकां येवन विचारलें देर आर सर्टन एरियाज डार्क स्पॉट्स वेर लायटिंग्स आर नॉट प्रॉपर, स्ट्रीट लायटिंग्स आर नॉट प्रॉपर. थंय आमी डिपार्टमेंट वचूंक मेळटलें आनी वील सी दॅट द लायटिंग्स आर पुट अप. CCTV सर्वेलन्स द वे पीटर डिसोजा इज ऑलरेडी टोल्ड. वी वील ट्राय टू सी दॅट वॉट एवर सपोर्ट वी कॅन गिव फ्रॉम आर एंड आमी ते करतले. पूण प्रश्न इज जस्ट नॉट अबाउट द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. हांव विचारपाक सोदता जो आमचो लोकल MLA आसा, ऑनरेबल MLA बाब आंतोन वाज, वॉट आर युअर मेजर्स? तुवें कितें केलां एज अ लोकल MLA? वॉट स्टेप्स हॅव यू टेकन to curb the crime rate in Kortalim? What measures have you taken to increase police effectiveness in Kortalim constituency? What measures have you taken to increase the engagement of community to bring down the crime rates? What measures have you taken to make sure that if there is a youth involved in a particular crime, what have you done to distract them, divert them into something more productive, more efficient, which will be able to get them out of these crimes? What measures have you taken to support the victims? तुवें कितें म्हूण केलां आयज?
वी वॉन्ट टू नो तूं गेल्लो BJPन हे सांगून की आपूण BJP गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करता टू ब्रिंग डेव्हलपमेंट इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी. पूण डेव्हलपमेंट सोडून दी तूं आयज. कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी इज अंडर डिस्ट्रक्शन. तूं प्रोजेक्ट सांग, इलिगॅलिटी सांग, कांयच जायना द वे पीपल वॉन्ट. तूं कित्याक म्हूण गेल्लो? देर इज नो पीस इन कोर्तालीम. डेव्हलपमेंट सोडून दी तूं, कांयच ना. देर इज नो सेफ्टी ऑफ द पीपल. गांवचे लोक भिवून आसा की आमचे आतां नेक्स्ट कितें जातलें आमचे कडेन. तुजो पंच जो आशिल्लो, तुजो कोर्तालीम पंच, ताका सुद्दां सेफ्टी नाशिल्ली, ताका सुद्दां एक लोकलांनी अटॅक केलो. सो आफ्टर एक मायग्रंट हॅज अटॅक्ड हिम. सो आफ्टर नोईंग एवरीथींग, वॉट आर युअर स्टेप्स? वी वॉन्ट टू नो. आमकां अशें दिसता की कोर्तालीम हॅज नो आमदार. आय एम व्हेरी सॉरी, but we feel that Kourtalim has no MLA at all. The way you see robust development happening in Kourtalim, it is completely a sad state. You talk about Velsa, people are crying there. You talk about Sankwal, people are crying. Now the locals are also not feeling safe about their own life. So we want you to act immediately and let the people know that you are standing by them. Only then people will have faith in you. Thank you. We can